أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में मैंने एक मुसलमान का В миналата си проповед съм споменал събитие за един мъж, който е бил убит, въпреки че е предал ислямския поздрав за мир, и съм представил стих от Сура Ниса от свещения Коран, в който се посочва, че ако някой те поздрави и ти не казвай, че той не е вярващ. И не бях пояснил относно този стих. Затова, който предава този поздрав, не трябва да се нарича, че не е вярващ. След като научил за това събитие, светия пророк салалаху алейхи ва салям изразил голямо недоволство и тъга, и някои предания дори споменават, че светия пророк салалаху алейхи ва салям дори се е молил за самия човек, който е направил това. Той е смятал за това за една голяма тежка грешка и голям грях. Само да можеха това да се разбере, че както днес наречените духовници в Пакистан да можеха да разберат и да се въздържат от жестокостите си срещу членовете на Ахмадия. Аллах да помага на Ахмадите в света. Сега ще започна да споменавам завладяването на Мека, което се е състояло през месец Рамазан, 8 хиджри. Това е била велика победа, предсказана от Аллах. В резултат на която тълпи от хора са приели ислама. В свещения Коран е записано: и кажи: Господи мой, направи влизането ми с добър вход и после ме направи да изляза с добър изход и ми дари от себе си мощна сила. Това е онзи стих, който е неспослан преди Сура Бани Исраил. В Сура Фата е била дадена вест за завладяването на Мека.
Аллах наистина е доволен от вярващите, когато се кълняха в вярност под дървото. Той знае какво е в сърцата им и им ги спосла спокойствие и ги възнагради с победа, която е на прага на вярност. В деня, в който светия пророк салалаху алейхи ва салям напуснал Мека, Аллах му обещал, че в този ден да не се тревожи, защото един ден той ще му даде победа в Мека. И записано е, че в същия ден, в който светия пророк салам започнал своето преселване, е бил ниспослан следният стих от свещения Коран. Наистина, онзи, който ти е обвързал учението на Корана, ще те върне на мястото, където ще се върнеш. Споменава се в едно събитие, когато светия пророк салам е показал любовта си към Мека. Джибраил алейхиссалам е казал, че в този стих Аллах казва към светия пророк салалаху алейхи ва салям, че наистина онзи, който те е обвързал с учението на Корана, ще те върне на място, където ще се върнеш. Тук се има предвид Мека. Според имам Фахрудин Рази, мястото на завръщане се отнася до Мека. Записано е, че този стих е бил донесен на светия пророк салам от ангел Джибраил, когато той се е връщал обратно и е изразил любовта си към Мека, когато е тръгвал за Медина. Това е още едно доказателство за истинността на светия пророк салалаху алейхи ва салям, тъй като Аллах му е дал това пророчество, което е било въпрос на невидимото. Значението на това да обърнеш лицето си към свещената джамия е, че завладяването на Мека е било предсказано и на друго място в свещения Коран, като същевременно служи като напомняне за светия пророк салалаху алейхи ва салям и мюсюлманите не трябва да се стремят и да се молят това да се случи. В известен смисъл може да се нарече, че всички битки и завоевания, които са се случили по времето на светия пророк салалаху алейхи ва салям, са били в крайна цел постигане на победа в Мека. И в свещения Коран е посочено, че и откъдето и да излезеш, обърни лицето си към свещената джамия.
और ये सारे के सारे औकात ऐसे हैं Цитирайки този стих, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разиланху इन е споменал относно този стих, отнася до отправянето на молитви в този момент, до насочване на човек към मानी बन जाता है Каба, क्योंकि किसी शहर से свещената джамия, शाज ही защото откъдето и да излезеш, няма никаква присъща връзка हुआ होता है с отправянето на молитви वो नमाज पढ़ सकता है и следователно това означава, че стихът नमाज का ताल्लुक трябва да се отнася до нещо различно от दुरुस्त तस्लीम किया जा отправянето на молитви. जब कोई नमाज खरूज के वक्त से भी И този стих всъщност се отнася до факта, लोग जानते हैं कि वक्त че когато светия пророк саллалаху алейхи ва саллям е емигрирал от Мека, व इरादा सफर घर से निकलने पर това е дало възможност किसी तरह на противниците на исляма да твърдят, बात की че светия пророк саллалаху алейхи ва саллям не е могъл да бъде получател करना नहीं क्योंकि सफर की हालत में तो बाज दफा जहद का सवाल भी उड़ जाता है और जिधर मुंह हो उधर ही नमाज हो जाती है да твърдят, че не е могъл да бъде част от молитвите на Авраам, алейхиссалам, и като е напускал Мека, по този начин в отговор на тази идея е бил разкрит हो जाए горният стих सफर में अगर नमाज и това означава, चाहे किबला की че напускането на светия пророк саллаллаху जहद का कोई सवाल पैदा नहीं होता मशरिक от मगरिब Мека शमाल जनूब е било временно и че Аллах ще го खाना काबा की तरफ върне на същото място ये ख्याल हो като победител. खाना काबा की तरफ И когато Аллах дава обещание на някого, तो उस वक्त това не означава, че той остава क्योंकि गाड़ी के безделен в очакване на изпълнението му, मगरिब की तरफ मुड़ती а по-скоро човек трябва да се стреми да постигне изпълнението му. लेकिन Аллах обеща на израелтяните земя Ханаан, когато Муса алейхиссалам доведе народа си в земята Ханаан, जो समझा जाए той им заповяда да се бият и да я завладят. और ना रेलगाड़ी पर बैठने वाला И така израелтяните погрешно смятаха, че щом обещанието е било дадено, тогава няма нужда да правят нищо, защото से भी तुम निकलो земята автоматично ще влезе в тяхно владение. И в противен случай те смятат, че обещанието माने ये बनते हैं няма смисъл и затова казаха на Муса алейхиссалам: иди твоят Бог се бийте, а ние сме тук. अब ये तो हर एक शख्स समझ सकता है कि चलते वक्त नमाज नहीं पढ़ी जा सकती बल्कि नमाज ठहर कर ही पढ़ी जा सकती है हाँ अगर ये शायद कि ये अल्फाज होते कि है सो Относно молитвите, शतर मस्जिद изпълнението на молитвите, तो जहाँ कहीं भी हो अपना अपना मुंह मस्जिद हराम की да обърнеш лицето си към свещената джамия е също като е, तू जहाँ е посока, मुंह а и मस्जिद हराम की तरफ कर ले तब तो ये माने सही हो सकते थे लेकिन यहाँ че където и да се намираш, बवल्ले वजह е да обърнеш лицето си към посоката към молитва. या ए मुसलमानों जहाँ से भी तुम निकलो अपने मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लो अब ये साफ बात है कि नमाज निकलते वक्त नहीं पढ़ी जाती Тук се има преди, че всички мусулмани или както и о Мухаммад, където и да бъдете, вие всички мусулмани, обърнете лицето на посоката си към свещената джамия. किया जाए तो फिर तकरार लाजम आती है हालांकि ये भी गलत है उन्हें कुरान मजीद में तकरार सिर्फ इसलिए नजर आता है कि वो कुरान Молитвата се изпълнява спокойно и को नहीं समझ सके उन्हें जहाँ भी कोई एतराज नजर आता है फौरन учението на Корана е спазване на молитвата. और एक आयत को नासुख और दूसरी को मनसूख करार देकर एतराज से छुटकारा हासिल कर लेते हैं हालांकि कुरान करीम के जो हकायक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताए हैं अगर इनको मद्देनजर रखा जाए तो ना कुरान करीम में कोई तकरार नजर आ सकती Хазрат
और ना किसी आयत को मनसूख करार देना पड़ता है। असल बात यह है कि रसूल Хазрат करीम Масимът Алейхиссалам е казал, че तो जब मक्का में свещения Коран трябва да се почита, както и आपको хадисите. इतराज़ करने का मौका मिला कि जब आप दुआ इब्राहिमी के मऊद थे और खाना काबा के साथ आपका ताल्लुक था तो आपको मक्के से क्यों निकाला गया? जब आपको मक्के से निकाल दिया गया है तो आप दुआ इब्राहिम की किस तरह मिसदाक हो सकते हैं? सवाल ये है। इस एतराज़ के जवाब में Когато са го прогонили от Мека на светия пророк Селам, मस्जिदिल हराम ए मोहम्मद रसूलुल्लाह Аллах е казал, मक्के से ये че निकलना е आरजी है। Мухаммад Расулулlah ये वादा Селам, करते हैं कि हम दोबारा तुम्हें भी मौका देंगे, това твоето прогонване от Мека е временно. जहाँ अल्लाह ताला के Ние ти обещаваме, че ще те върнем वादा करते отново, हैं वहाँ वो इनसे ये भी उम्मीद करता है но където Аллах отправя обещание към всички, ये नहीं कि खुदा उनसे е обещанието हाथ पर हाथ रख कर към всички е това, че и те ще се опитат जब да са верни към Аллах, за да това обещание да се получи. हमें उसके पूरा करने की क्या ज़रूरत है, ये सोचने लग जाए लोग। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के साथ अल्लाह ताला ने वादा किया था कि उसे कनान का मुल्क दिया जाएगा। Както मूसा अलैहिस्सलाम в стихът се споменава, че откъдето и да излезеш, обърни лицето си към свещената джамия, जाओ और लड़ाई करके इस मुल्क पर कब्जा कर लो। означава, че стихът трябва да се отнася до нещо различно от отправянето на молитви. कि खुदा ताला ने ये В този стих всъщност се отнася до факта, इस वादे को पूरा करेगा। че когато светия пророк Селам е емигрирал от Мека, हमने अगर इस това е дало възможност на противниците на Ислама да твърдят, क्या फ़ायदा हुआ? че светият वादा तो खुदा ने किया है इसलिए वो пророк салалаху алейхи васелам हमें इसके लिए किसी की не е могъл да चुनाचे бъде получател на молитвите на कि इज़हब अंता व रब्बुका। Авраам алейхиссалам, ако е напуснал Мека. По този начин в отговор на тази идея е бил разкрит и горния стих. मुल्क खुदा ताला तुम्हें दे देगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी, अब तमाम Това означава, че напускането на светия пророк Селам от Мека е било временно तेरे और तेरे खुदा и че Аллах ще го върне на същото място कि खुदा като ताला का ये वादा है победител. कि ये मुल्क हमें ज़रूर मिलेगा। И когато Бог дава обещание на някого, това не означава, че той जब तुम मुल्क फतह करके остава безделен в जाहिर очакване на изпълнението му, а по-скоро से कहे कि मैं तुम्हें फलां चीज़ दूंगा човек трябва да се стреми да постигне изпълнението му. और वो आगे से कह दे कि जाओ बाजार से И Аллах като обещава, че аз това ще го направя и ще го дам, той го прави. तो फिर इसके साथ वादा करने की क्या ज़रूरत थी? बस बज़ाहिर ये बात माकूल नज़र आती है, लेकिन इलाही सिलसिलों में ये अव्वल दर्जे की गैर माकूल बात है। चुनांचे खुदा ताला ने बनी इसराइल की तारीफ नहीं की। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं, Както Аллах में है कि हम ये मुल्क लेकर तुम्हें दें, बल्कि अल्लाह ताला обеща на израелтяните земята, ये तुम्हें इस मुल्क से महरूम किया जाता है, जाओ 40 साल तक जंगलों में но това не означава, че те трябва да стоят безделни इस मुल्क की वारिस होगी। и обещанието да падне просто и така. तुम देखो ये चीज़ इंसानी लिहाज से दुरुस्त और माकूल कहला सकती है, लेकिन इलाही सिलसिले के लिहाज से नहायत ही गैर माकूल है और इंसान को अजाब का मुस्तहिक बना देती है। इसकी वजह यह है कि जब कोई इंसान वादा करता है तो उसे तगय्युरात समावी Причи- और तगय्युरात Човек, когато обещава, यानी आसमानी और ज़मीनी तगय्युरात जो हैं उन पर इख्तियार नहीं होता, इसलिए जब वो वादा करता है तो ऐसी चीज़ का करता है जो उसके इख्तियार में होती है। човек, когато обещава, इसका ये मतलब обещава това, което е по силите му, तुम्हारे но नामुमकिन है, това, अगर ये तुम्हारी това अगर ये има сила, तुम्हारी मदद से हासिल हो जाएगी। когато Аллах дава обещание, नाम रही тъй като цялата сила принадлежи на Аллах. लकड़ियां काटती रही और जलील से जलील काम करती रही,
वो इतने बड़े अजीम शान मुल्क पर जिस पर आद कौम हुक्मरान थी कैसे कब्जा कर सकती थी। उसे ये मुल्क मिल जाना आसान Както, था, लेकिन както खुदा ने कहा Хазрат बेटा Муса ये алейхиссалам तो तुम्हें नामुमकिन नजर не आता му है, е било лесно, लेकिन हम ये वादा करते हैं не е лесно да завладее और цяла तुम्हारी земя मदद или फरमाते цяла हैं। страна. बस खुदा ताला के वादे के ये माने नहीं हुआ करते Той कि е खुदा ने преминал कहते през हैं различни उसकी премеждия, जरूरत नहीं, बल्कि इसका मतलब ये होता है но कि अगर човек तुम इस не може तदबीर इख्तियार करोगे तो खुदा да е ताला तुम्हारी मदद спокоен, тъй करेगा като има और तुम обещание, कामयाब हो जाओगे। а по-скоро трябва खुदा ताला के и वादे двете और रंग के होते हैं страни और बंदे के वादे और да रंग се के होते हैं। опитат, за да खुदा това ताला के обещание वो да се वादे изпълни. जिनमें तदबीर शामिल होती है, बंदे को उसकी И शक्ल देना обещанията на човек са по друг और начин, पूरा करने के लिए मुतय्यन по करता друг है। ранг, които се खुदा इस वजह различават शक्ल от नहीं देगा обещанията कि на अगर वो Аллах. उसे पूरा करने की कोशिश नहीं करेगा तो वो सजा का मुस्तहिक होगा, लेकिन बंदे के वादे में ये नहीं होता। बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारे लिए खुदा की तकदीर बदल दूंगा, क्योंकि वो इसके इख्तियार में नहीं होती। अगर वो ऐसा कहेगा Човек не може да каже, че аз कि तुम мога да खुदा की променя तकदीर बदल दो, волята на Аллах, लेकिन खुदा ताला ये कह тъй सकता है като कि अगर मैं चाहता и да обещае подобно нещо. तुम्हारी मदद करूंगा अगर तदबीर करोगे मेरे हुक्म के मुताबिक, और अपनी तकदीर को बदल दूंगा, क्योंकि Но तकदीर човек може да каже, че ако ти направиш और जब следното, चाहे उसे बदल सकता аз है। мога да ти помогна नबी относно करीम това. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का का वादा दिया गया तो साथ ही मुसलमानों को ये कहा गया कि ए मुसलमानों, तुम मूसा की कौम की तरह ये ना समझ लेना कि खुदा ने मक्का दे देने का वादा किया है, वो खुद उसे पूरा करेगा। हमें इसके लिए तदबीर करने की ज़रूरत नहीं, Когато, तुम्हें भी इसके पूरा करने когато की ज़रूरत है। светия пророк Сеселам е дал तुम्हें обещание ये на नहीं है कि तुम कमज़ोर हो светия пророк Селам, че तो तुम मक्के को ще, छोड़कर क्यों आते। ще има मक्के को победа छोड़ने का към, माने ही от ये है завладяването на कि तुम Мека. कमज़ोर हो Ек също казал към और ансарите, वो че ताकतवर है, не бъдете लेकिन спокойни. खुदा ताला ताकत देने Аллах е वाला है обещал जिसे това, मक्का की но दौड़ това не लगाए। означава, че ние трябва да बस стоим и безделни. वमिन खरजता फवल्ले वजह का शत्रल मस्जिदिल हराम Трябва да дадем всичко от себе си, за да това обещание да бъде изпълнено. या जिस जगह से भी निकलो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि हमने मक्का फतह करना है। फिर खुरूज के मानी लश्कर कशी के भी होते हैं। इस सूरत में आयत के ये माने होंगे И कि तुम जहाँ भी тъй като това обещание е дадено от Аллах, चाहे तुम मशरिक की तरफ निकलो या जनूब की तरफ निकलो, मगरिब की तरफ निकलो या शुमाल की तरफ निकलो, तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए कि तुम्हारा ये खुरूज फतह मक्का की बुनियाद कायम करने वाला हो। मसलन तुम अगर जनूब की तरफ Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад लेकिन तुम्हें मालूम हो е जाए казал, че някой може да се съгласят, че този, който дава обещание, трябва да го изпълни. तो कहीं पीछे से हमला नहीं कर देंगे। Обаче не е така в Божествения ред. Аллах никога не е казвал на израелтяните, че няма да е нужно हमला असल में जनूब के да हमले правят нищо, за да постигнат нещо на земята. शुमाल में बसते हों, И поради техния отказ да направят каквото и да е било, हमला असल में जनूब पर Аллах каза, че са налечени от земята и че сега ще се скитат в различни места अल्लाह ताला फरमाता है и потомството им ще достигне на земята, защото тези किसी मुल्क और израелтяни са опозорили Бог. तुम्हारा रुख По този начин обещанието от Аллах бе, че израелтяните нямаше да могат да постигнат земята със собствени сили, но с усилията си ще получат божествена помощ, ये रंग नुमायां तौर पे पाए जाते в резултат на която ще постигнат земята. Следователно फतह मक्का ही था। е обещание от Аллах. Не означава, че човек може сега да седи безделно जिस कौम के मुतलिक आप и да чака изпълнението му. जंग करने के नतीजे में Обещанията дадени от човек са различни от тези дадени от Аллах. खामोशी और चश्मपोशी И ако човек не се стреми да изпълни обещание дадено от Аллах, тогава той извършва грях, докато не е така при обещанието дадено от друг човек. हमेशा इगमास से काम लेते Следователно, като е дал обещанието на мусулманите за победа в Мека, फतह मक्का हो सकती थी
Бог е напомнил на мюсюлманите да не стават अगर तमाम като израелтяните, които са останали бездейни अपने अंदर एक и не са направили нищо, за да изпълнят даденото им обещание. हुई उन सब Следователно, обсъжданият стих означава, че независимо къде са отишли мюсюлманите, ये माने होते कि तुम जहां से भी निकलो независимо в коя битка са участвали, крайната им цел трябва да бъде всичките им усилия да бъдат насочени към कि लफ्ज постигане на победа в Мека и анализът на всички битки, експедиции на светия пророк Селам преди завладяването на Мека показва, че всички те са полагали основите за окончателното यहाँ से भी निकलो завладяване на Мека. अपना मुंह फेर दो क्योंकि लोग कहीं कहीं से निकलते वक्त नमाजें नहीं पढ़ा करते निकलते वक्त तो लोग Цитирайки बस इस आयत का думите на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Зеленко, който обясни, че по времето, когато този стих е бил ниспослан, इसका मुंह मशरिक की तरफ हो меканците са наброявали повече от 15 000 души उस मुकाम से и повечето от тях са били добре обучени, निकलो जिसका मुंह जनूब की तरफ हो докато мюсюлманите имали може би от या नहीं 400 до 500 तुम्हारा ख्याल войници, और तुम्हारा जहन а другите са били всички обучени. तुमने मक्का फतह करना है और वहां Най-много 1000 са имали мюсюлманите, които са имали по-добър опит, वजूह उनके а в общо включително жени и деца, ये हैं мюсюлманите бяха наброявали 11 или 12 хиляди с всичките को फतह करके и пак са били по-малко от останалите. इस्लाम फैलने И все пак, въпреки че това е време, когато नहीं आ जाता мюсюлманите са били сравнително слаби и не са могли ये प्रोग्राम да се сравнят с меканската армия, Аллах е ताकत से बहुत बाला предизвикал онзи, हुकूमत कोई मनज़ा हुकूमत които изглеждат слаби и неопитни, मुल्की един ден да бъдат именно хората, които ताइफुल ще победят मुख्तलिफ बादशाह उसके साथ ताल्लुक़ रखते и ще спечелят победата в Мека. इसी तरह मक्के के Това е било обявяването не само за победа वो एक ऐसे मुल्क का दारुल हुकूमत था над Мека, но и за победа над всички други религии. थी Ето защо неверниците са нарекли светия пророк салалаху алейхи селам और वो इसके फैसलों и мюсюлманите को बितात समझते थे फिर इस да пази Богослуди, защото подобно твърдение да се направи по това време е било извън сферата на възможностите или поне така изглеждало, आदमी но във всички положени усилия за владяването на Мека е била крайната цел. बहादुर और लड़ाके थे और मुसलमानों के लिए उनका मुकाबला करना कोई आसान काम नहीं था जिस वक्त ये आयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई उस वक्त И това не бе никаква лесна работа ज़्यादा или лесно дело, और औरतों और बच्चों वगैरह за да कुल तादाद се постигне такава победа, इससे ज़्यादा मुसलमानों тъй като мюсюлманите са били по-малко на брой की बहरहाल и включващият общ брой с жени и деца е бил около 11 или 12 хиляди, कुफार के मुकाबले докато ही नहीं रखती थी хората в Мека са били само 15 хиляди войници. जब उनकी जंगी ताकत कुफार के मुकाबले में कोई हकीकत ही नहीं रखती थी अल्लाह ताला कुफार को चैलेंज देता है Както и в същото време са нямали तुम्हें कमजोर और ना ताकत दिखाई никакво оръжие, чрез което и да бъдат подготвени. को पता करेंगे Били са изцяло दारुल हुकूमत पर слаби और वहाँ उनको इस कदर गलबा и такива слаби хора इस्लाम के हकाम с помощта на Аллах завладяват, को अरब की सरजमीन से बिल्कुल मिटा देंगे завладяват Мека. हालत के लिहाज से एक मजनूनाना दावा था और फिर ये दावा ऐसा था जो किसी खास इलाके से मखसूस नहीं था बल्कि इस Затова वसी анализът на всички битки, експедиции, светия пророк преди завладяването на Мека показва, че всички те са गालिब हो जाने का ऐलान किया गया полагали основите за окончателно завладяване на Мека. मजूदियत को भी चैलेंज दिया गया था И Аллах е дал обещанието на мюсюлманите за победа ऐलान किया गया था в Мека и е напомнил शिकस्त एक на мюсюлманите да не стават като израелтаните,
които са останали бездейни и не са направили нищо, за да изпълнят даденото им обещание. Но истината е следната. Ето защо неверните, това е било обявяване не само за победа над Мека, но и за победа над всички други религии. Ето защо неверниците са нарекли светия пророк салалаху алейхи селам и мюсюлманите луди, да пази Бог, но защото подобно твърдение да се направи по това време е било извън обстоятелствата на възможностите, или поне така изглеждало, но във всички положени усилия завладяването на Мека е била една от крайните цели. Каква е била целта за обръщане на посоката към свещената джамия? Идеята е била да се при излизане, при напускане на Мека, да се разбере целта, идеята на напускане или на извършваните битки от тях, че идеята е отново да се завладее Мека. И тук трябва да се обърне внимание, че тук се има предвид само светия пророк салалаху алейхи ва салям, че откъдето са те прогонили теб. И идеята на Аллах е била, че ако не напусне Мека, тогава той трябваше да се подчини на хората в Мека. Това е било нужно за това, че необходимо да се даде тази информация за владяването на Мека, тъй като това ще помогне за разбирането на допълнителни подробности, които ще бъдат споменати и в следващата проповед. Иншалла. Сега искам да спомена за един наш член, който е починал, и след проповедта си ще направя погребална молитва. Ще ръководя. Това е доктор Шейх Мохамед Махмуд. Доктор Шейх Мохамед Махмуд е от град Саргода, който наскоро бе убит мъченически от противниците на Ахмадия. Според подробностите, след като е отслужил петъчната молитва, починалият се връщал заедно с семейството си в болницата, където е практикувал. Той е вървял по коридора към кабинета си, когато някой, който го е следил, е извадил пистолет от чантата му и го е застрелял в гърба, което е довело до мъченическата му смърт. Нападателят е избягал от местопрестъплението, размахвайки оръжието си.
Покойният мъченик е учил медицина в Пакистан и Великобритания. Той е бил принуден да напусне болницата, в която е работил в Саргода, защото е бил Ахмади. Той е притежавал и обширни религиозни познания, обхващащи пояснения на свещения Коран, както и книгите на обещания Месия и друга литература на общността. Той е служил в болница Фазеле Умар и в Рава като гостуващ лекар. През последните 3 години е страдал от рак, въпреки което е давал предимство на болестите на другите хора пред своята. Е бил винаги готов да им отслужва и помага. Той дори е представял безплатни медицински услуги на бедните, като е покривал дори разходите за транспорта им до и от болницата. Той е бил първият специалист относно специализация черния дроб в Саргода. Е бил специалист относно този орган в Саргода. Той е изпитвал голямо уважение към родителите си и задоволявал нуждите им като един добър син, без те да се налагат и да го молят. Той е имал също, освен светско знание, е имал доста религиозни познания. Той е служил в различни организации и дейности в служба на човечеството. Той е показал голяма любов към своите пациенти, като им осигурявал нуждите на тези, които не могат да си позволят лечение. Той е бил първият специалист относно специализация по черния дроб в Саргода. Изпитвал е голямо уважение към своите родители. Отивал и посещавал бедните, нуждаещите хора и така им помагал. Съпругата му казала, че винаги е съветвал децата си да останат привързани към общността. Той е изпитвал дълбока любов към халифа и с нетърпение е слушал петъчните си проповеди. И всъщност той си записвал точки от проповедта в своя тефтер или дневник. Има много хора, които не правят това, включително някои последователи. По време на мъченицката му смърт, финансовите му вноски, т.е. чанда за 25-та година, били платени изцяло и децата му свидетелстват, че е бил
е бил много мил и любящ баща, който ги е съветвал винаги да останат привързани към общността и да се възползват от всякаква възможност да служат. Той е изпитвал голяма любов към Аллах и е имал едно силно доверие към Аллах. Имал е голямо уважение към последователите и мисионерите, когато бил посъветван да държи охранители със себе си поради опасните обстоятелства, че Ахмадия в Пакистан. Той казал, че не може да понесе възможността някой друг да умре заради него. Той каза това въпреки факта, че противниците на Ахмадия са отправили заплахи срещу живота му и че той е бил начало в списъка им с онези, които са достойни да бъдат убити. Неговата снаха е написала, че когато и да се посъветвах с нещо с него, той винаги е започвал с молитви и е завършвал с молитви и е имал много силно доверие и вяра в Аллах. Един друг член на общността ми е писал, че той е бил един много скромен човек. Помагал е на бедните, не е взимал такса за тяхното лечение. Освен задължителните чанди дарения, той е взимал участие в други. Бил е служител на човечеството, в служба на човечеството е минал неговия живот. Давал е голямо уважение на членовете на общността, най-вече на мисионерите и на хората, които са вакфи зиндаги. Много пъти му се е предлагала охрана, да има охрана със себе си, но той не е искал да взима охрана поради опасността да не загуби живота на другите. Президентът на болницата в Фатима, в която е работил, е свещеник, който казва, че починалият мъченик е бил слуга на човечеството и сърцето му е съкръшено от мъка от тази новина. И всъщност болничната администрация пътува до Рабва за погребението му и различни хора и журналисти отразиха събитието по медиите, този инцидент.
и социалните мрежи, като подчертаха особено факта, че той ще предоставя безплатни медицински услуги на бедните. Други призоваха за прекратяване на жестокостите, извършване срещу Ахмадия. Обаче хората са толкова ужасени от духовниците, че дори правителството не е в състояние те са ужасени от духовниците и правителството не е в състояние да направи нищо от страха им. Този доктор можеше да напусне страната или да изкарва много повече пари и имаше различни предложения относно неговата работа, но само и само заради служба на човечеството и най-вече общността Ахмадия е останал лоялен и е искал да служи на човечеството в Саргода, въпреки опасността. Един друг доктор ми написа, че той че починалият е имал огромни знания относно неговата специализация. Негови колеги са ми писали, че нямам какво да кажа, освен мъка и тъга. И само едно мога да кажа, че вече време е да се спрат хората в Пакистан и духовниците да насърчават обикновените хора да убиват ахмадите. И кога закона ще има сила, за да спре тези жестокости в Пакистан? Нека Аллах, нашите молби са в съда, че Аллах да направи така, да издигне положението на починалия ученик, да даде търпение на семейството му, Аллах да облегчи мъката на жена, на неговото семейство, жена му и децата, и да спре Аллах да направи така, че тези жестокости да спрат в света, да улесни членовете на общността на Ахмадия и да даде търпение близките на починалия. Нека Аллах запази неговото семейство в мир и спокойствие. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر